प्रसादनम् अस्मात् हरिद्राविवात् सुमुखं श्रीमहागणपतिं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनः आगमनाय च। Next we'll be doing Kalasha Puja, invoking all the devatas to be present in this water, worshiping all the devatas. One thing that we're doing differently in today's ceremony is including Dhanvantari as a major deity whose blessings we invoke. Dhanvantari, as many of you know, is 1 minute. Yeah, I think, 1 minute. So Dhanvantari is the, mythologically, he is the physician to the devatas. Just like Brihaspati is a guru of the gods, they also have their own doctor on call, Dhanvantari. And in the Bhagavata Purana, the story comes where he emerges from the churning of the Milky Ocean with the Amrita Kalasha, the vessel full of nectar of immortality. And the symbolism, of course, is that nectar of immortality is something we all imbibe through our spiritual practice. And specifically, and in the case of Dhanvantari, we imbibe that Amrita for the sake of our physical and mental well-being. By the way, not just physical health, mental health is equally important, so we invoke Dhanvantari for that purpose. The name Dhanvantari might not be familiar. The etymology, most people seem to get wrong. It has nothing to do with dhanus, bow. So Dhanvan is desert, and desert is symbolic of anything, in a desert, there's nothing to enjoy, there's only suffering. So that desert represents a life of suffering, a life deprived of enjoyment. The tr at the end is tarana, crossing over. So Dhanvantari is the one who helps us cross over the desert, that desert representing the suffering and difficulty of life. He does so by giving us all Amrita, and we get some drops of that Amrita today from worshiping Dhanvantari, and we get it, of course, through all of your sadhana, through all of your spiritual practice. Later we'll be including Dhanvantari in a homa. I'll describe it further at that time, please. ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदं अतः शान्तिं प्रयच्छ मे। करिष्यमाणः श्री महागणपति श्री दक्षिणामूर्ति श्री धन्वन्तरि जप होम आरंभ मुहूर्त लग्नापेक्षया आदित्य सोम अंगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु केतु नाम नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं प्रसाद सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति हिरण्यं सदक्षिणाकं सताम्बूलम् आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीतिं कामयमानः तुभ्यमहं सम्प्रदते नमः नमः। नवग्रह देवता प्रीतिरस्तु। ओम इमं मे वरुणश्रुतिहवमद्या च मृडया वामवस्युराचके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेलमानो वरुणेह भोज्युरसकं समान आयुप्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे सकलतीर्थाधिपतिं वरुणं ध्यायामि वरुणम् आवाहयामि। वरुणस्य इदमासनम् वरुणाय नमः सकलाराधनैः सुवर्जितम्। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत
मानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे श्री महागणपतिं ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि ओम स्फटिकसदृशवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशहस्तं ज्ञानमुद्रां कराग्रैः दधतमुरगहस्तं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं प्रणमत गुरुमूर्तिं दक्षिणामूर्तिमीडे ओं नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यं मेधां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा अस्मिन् कुम्भे श्री दक्षिणामूर्तिं ध्यायामि आवाहयामि ओं शङ्खं चक्रं जलूकां शङ्खं चक्रं जलूकां दधतम् अमृतघटं चापि दोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यां शुकपरिविलसत् मौलिम् अम्भोजनेत्रं कालां गोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगतवन प्रौढदावाग्निनीलम् ओं श्री धन्वन्तरि महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि ओं असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिहनो देहि भोगं जोक्पश्येमसूर्यमुच्चरन्तवनुमते मृडजानस्वस्ति अमृतं वै प्राणाः अमृतमाप प्राणानेव यथास्थानमुपस्पयते सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः नवरत्नसिंहासनार्थम् अक्षतां समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि श्री महागणपतये नमः दक्षिणामूर्तये नमः धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दिव्यपरिमल गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं वरुणाय नमः ओं प्रचेतसे नमः ओं स्वरूपिणे नमः ओं अपांपतये नमः ओं मकरवाहनाय नमः ओं जलाधिपतये नमः ओं पाशहस्ताय नमः ओं तीर्थराजाय नमः ओं वरुणाय नमः ओं पर्जन्याय नमः ओं पश्चिमदिक्पतये नमः ओं यादसांपतये नमः ओं श्वेतच्छत्रधराय नमः ओं वं वरुणाय नमः ओं बालगणपतये नमः ओं तरुणगणपतये नमः ओं भक्तिगणपतये नमः ओं वीरगणपतये नमः ओं शक्तिगणपतये नमः ओं ध्वजगणपतये नमः ओं पिङ्गलगणपतये नमः ओं उच्चिष्टगणपतये नमः ओं विघ्नराजगणपतये नमः ओं क्षिप्रगणपतये नमः ओं हेरम्बगणपतये नमः ओं लक्ष्मीगणपतये नमः ओं महागणपतये नमः ओं भुवनेशगणपतये नमः ओं नृत्यगणपतये नमः ओं ऊर्ध्वगणपतये नमः ओं श्रीगणपतये नमः श्री महावल्लभगणपतिमूर्तये नमो नमः ओं भवाय देवाय नमः ओं शर्वाय देवाय नमः ओं ईशानाय देवाय नमः ओं पशुपतेर्देवाय नमः ओं रुद्राय देवाय नमः ओं उग्राय देवाय नमः ओं भीमाय देवाय नमः ओं महते देवाय नमः श्री दक्षिणामूर्तये नमः श्री धन्वन्तरि महाविष्णवे नमो नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः धूपदीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि ओं भूर्भुवस्सुवः देवततिदप्रसुभा सत्यं त्वत्तेन परिणिञ्चामि अमृतोपस्तरणमसि अमृतं भवतु सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः कदलीफलानि निवेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा ओं ब्रह्मणे स्वाहा निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः
कर्पूरताम्बूलं च निवेदयामि वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि समस्तोपचारपूजाः समर्पयामि अग्निकार्यार्थमध्येष्य भूर्भुवस्सुवरोमित्यग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निधारणमात्रे क्षतानभ्यश्च सेदयित्वा भूक्षणतो यगसेणं प्रत्यक्षित्या प्राक्तोयमन्यन्निधाय अग्निमिद्वा प्रज्वाल्य अग्निं परिस्त्रिणाति प्रागादि प्रास्पश्चाश्च उदकग्राः दक्षिणतः उत्तरतश्च प्रागग्राः दक्षिणामुत्तरान् कृत्वा अग्नेरुत्तरतः दध्वान् संस्थीर्य तेषु द्वन्द्वन्यन्ति पात्राणि प्रजनन्ति अस्मिन् श्री महागणपति दक्षिणामूर्ति धन्वन्तरि होमकर्मणि वरुणाय नमः सकलाराधने सुवर्जितं ब्रह्माणं त्वां वृणे ब्रह्मणे नमः सकलाराधने सुवर्जितम् अजितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसुभ ॐ चत्वारि षण्डात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदेवो मध्यागुम् आविवेश एष हि देव प्रतिशो न सर्वाः पूर्वो हि जातः स भूगर्भे अन्तः स विजायमानः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः प्राङ्मुखा देवा हे अग्ने मम अभिमुखो भव ॐ इन्द्राय नमः ॐ अग्नये नमः ॐ यमाय नमः ॐ गरुडपतये नमः ॐ वरुणाय नमः ॐ वायवे नमः ॐ कुबेराय नमः ॐ ईशानाय नमः ॐ अग्नये नमः आत्मने नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः अस्मिन् होमकर्मणि ब्रह्मण्ययज्ञमादास्ये ॐ दत्त्वा इति ब्रह्मणोक्ते यज्ञमादाय प्रजापतिं मनसा ध्यायन् स्वाहा प्रजापतये नमः ॐ स्वाहा इन्द्राय नमः ॐ अग्नये स्वाहा अग्नये नमः सोमाय स्वाहा सोमाय नमः अग्नये स्वाहा अग्नये नमः आरब्ध प्रभृति क्षणपर्यन्तं मध्ये सम्भावित समस्त दोष प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्ताहुतिं घोष्यामि ॐ भूर्भुवस्सुवः स्वाहा प्रजापतये नमः अस्मिन् लग्नौ अस्मिन् मण्डले आवाहित महागणपतिं दक्षिणामूर्तिं धन्वन्तरि महाविष्णुं च आवाहयामि आसनाद्युपचारान् समर्पयामि आज्योपहारं निवेदयामि समस्तोपचारपूजाः कल्पयामि नमः स्वाहा ॐ श्रपयित्वा प्रोक्ष्य अभिगार्य प्रतिष्ठितमभिगार्य देवाय सवित्रे नमः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ವರವರದ ಸರ್ವಜನಂ ಮೇ ವಸಮಾನಗೆ ಸ್ವಾಹ. ವರವರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ಇದಂ ನಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ So we just completed worshiping Lord Ganesha with 21 offerings off which we sent to the fire. You know, the symbolism, of course, not worshiping Agni, but rather Agni is the priest, the messenger, who takes our offerings up to the Devatas. So after making these 21 offerings to Lord Ganesha, now we'll be making 108 offerings to Dakshinamurti Shiva, Lord Shiva, as the teacher of teachers. I think you've all been given the mantra. Just to make sure, most of you know the meaning very well. Om Namaha, salutations, Bhagavate, unto God, Dakshinamurtaye, unto Ishvara in the form of Dakshinamurti, Mahyam, unto me, Medham, intelligence, and Prajnam, wisdom, Prayacha. Please give me, please give all of us wisdom and intelligence. Swaha is a mantra of offering. So for 108 Ahutis offerings, we can all chant along. Please. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ
Om
Now, after worshiping Lord Dakshinamurti, now Dhanvantari, we invoke blessings upon us all for continued good physical health and emotional health. The mantra you have, I'd like to explain the meaning very briefly. The name I've already explained, the one who helps us cross, the one who helps us cross over the Dhanvan, the desert of worldly suffering. The mantra, like the Dakshinamurti mantra, has two parts. It begins with an invocation, Om Namo Bhagavate, salutations unto the Lord, Dhanvantare, unto God, the form of Dhanvantari. And unto the one who is Amrita, Kalasha, Hastaya, the one who has that container of Amrita, nectar of immortality, in his hand, Hasta. He emerges from that ocean of milky ocean, holding that kalasha in both hands. Unto that one we offer our salutations. Unto the one who is Sarva Amaya Vinashana, the one who destroys Sarva, all, Amaya, all kinds of it, both mental illness and physical illness. The one who is Triloka Natha, the one who is the master of the three worlds, the Lord of the three worlds, Vishnave. Unto that one, Dhanvantari is always associated with Lord Vishnu, a form of Lord Vishnu you can think of. So unto that one, Namaha, salutations unto that one. And again, we'll recite this mantra, each mantra ending in Swaha when we make our offering unto Lord Dhanvantari. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye, Amrita Kalashashtaya, Sarvamaya Vinashashtaya, Trilokanataya, Vishade Swaha. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye, Amrita Kalashashtaya, Sarvamaya Vinashashtaya, Trilokanataya, Vishade Swaha. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye, Amrita Kalashashtaya, Sarvamaya Vinashashtaya, Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye, Amrita Kalashashtaya, Sarvamaya Vinashashtaya, Trilokanataya, Vishade Swaha. Om Namo Bhagavate Dhanvantaraye, Amrita Kalashashtaya, Sarvamaya Vinashashtaya, Trilokanataya, Vishade Swaha. Om Namo Bhagavate
धन्वन्तरि महाविष्णवे नमः। ओम हव्यवाहमभिमादिशाहं रक्षोहनं भूतनाथ विष्णुं ज्योतिष्ठं संदीप्यतं वृन्धिं अग्निज्यसृष्टकृतमाहुरेवं सृष्टमग्ने अभितन्त्रणाहि विश्वादेवभृतना अभिज्ञा उरुण्डमन्तां प्रतिसृष्टाहि ज्योतिष्मध्ये यजरन्नायुस्वाहा अग्नये सृष्टकृते इदं नमः। अस्मिन् होमकर्मणि अभिज्ञातप्रायश्चित्तानि करिष्ये अनाज्ञातं यदाज्ञातं यज्ञस्य क्रियते विदु अग्ने ततस्य कल्पया त्वगुमिहि वेत्त यथा तदग्धु स्वाहा अग्नजैतन्नमः पुरुषसंहितो यज्ञः यज्ञः पुरुषसंहितः अग्ने ततस्य कल्पया त्वगुमिहि वेत्त यथा तदग्धु स्वाहा अग्नजैतन्नमः यत्त्वा कर्ता मनसा दीनदक्षाणा यज्ञस्य मन्वते वर्तासः अग्निष्टद्धोता कृतविद्विजानन् यजिष्ठो देवाजुमृतिशो यथा स्वाहा अग्नजैतन्नमः ॐ भूस्वाहा अग्नजैतन्नमः ॐ भुवस्वाहा वायवैतन्नमः ॐ शुभस्वाहा सूर्याजैतन्नमः ॐ भूर्भुवस्वाहा प्रजापतजैतन्नमः। अस्मिन् होमकर्मणि मध्ये संभावित मंत्रलोक तंत्रलोक क्रियालोक द्रव्यलोक आद्यलोक अक्षरलोक स्वरलोक पदलोक न्यूनातिरेक विस्मृति विपर्यास प्रायश्चित्तार्थं सर्व प्रायश्चित्ताहुतिं होष्यामि। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा प्रजापतये नमः। ओम श्री विष्णवे स्वाहा श्री विष्णवे परमात्मने नमः। नमो रुद्राय पशुपतये स्वाहा रुद्राय पशुपतये नमः। Our final offering, Purnahuti, we can all stand for the final offering. ओम पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अतोजितं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। चन्दन कुङ्कुम अक्षत पुष्पसहित महापूर्णाहुतिं समर्पयामि। नमः स्वाहा। पूर्णाहुति मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तु। ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा। अग्नये सप्तवते इदं नमः। भाग्यपात्रमुत्तरतो निधाय अजतेन्वमग्गस्ताः अनुमतेन्वमग्गस्ताः सरस्वते अन्वमग्गस्ताः देवसवितप्रासाभिः। वरुणाय नमः। सकलाराधनैः सुवर्चितं ब्रह्मन् वरन्ते ददामि। ब्रह्मणे नमः। सकलाराधनैः सुवर्चितं मण्डपस्थित आवाहित समस्त देवताभ्यो नमो नमः। पूजां करिष्ये। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनाद्युपचारान् समर्पयामि। ओम धूरस्य धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतञ्जो ओस्मान् धूर्वजितं धूर्वजं भयं धूर्वामः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि। बुद्धिभ्यस्वजातवेदोपघ्नन्नदरुतिं मम पशुभिश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। मानो हिंसेश्चातवेदो कामस्वं पुरुषं जगत् अभिप्रदग्न आगहिष्यामः। परिपातया प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरं
आचमनीयं समर्पयामि। ॐ भूर्भुवस्सुवः देवसवितप्रसुभा सत्यं त्वत्तेन वर्षिञ्चामि अमृतोपस्तरणमसि अमृतं भवतु। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। गोधूमवक्ष्यम् अमृतफलानि आम्रफलं कदलीफलं च निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। अमृतापिधानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। पादप्रक्षालनं समर्पयामि। पुनः शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। ॐ पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीतलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। कर्पूरताम्बूलार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। ओम सोमवार्यकस्य राज्यमादत्ते यो राजासन् राज्यो वासो मे नयजते देवसुभा मेतानि हवीगुंसि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुं समाः देवास्मै सभान् प्रगच्छन्ति तदेनं पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। दिव्यकर्पूरनीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। ओम यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहन् पशुमान् भवति। यदेवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति। यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। वेदोक्त मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। परिश्रम 3 times। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वां प्रसीद परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर रक्ष रक्ष जनार्दन। सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि प्रदक्षिण प्रार्थन साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि। ओम यस्य स्तुत्यानामोक्त्यागः पूजा क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे महेश्वरात्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं ततस्तुते। अनया ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजया भगवान् परमेश्वरः सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। एतत् परम श्री परमेश्वरार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम यज्ञेन यज्ञमगजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अस्मात् कुम्भात् आवाहित वरुण सहित समस्त देवतान् यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि। शोभनार्थे क्षेमाय पुनः
आगमनाय च ॐ द्रुपदादिव्यङ्कुचानः स्विन्नस्नात्मीवरादिवा भूतं पवित्रेणेवाद्यम् आपश्चिञ्जन् नैनसः भूर्भुवस्सुवः आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येतकल्पितानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यपि संविशन्तीति सैषाभार्गवीवारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता यदेवं वेद प्रतिष्ठति अन्नपानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या बृहत्सामक्षत्रभिर्बुद्धवृष्णियं दृष्टुभोजस्सुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकलेन रक्षान्दारय Om. Okay, please remain seated until Swamiji and Vasantiji make their way up. And I have a couple of announcements, but first of all, let's thank Priest Baramurthy for such a beautiful puja. And second of all, Janak and Pinky Patel for being Yajmanas and doing this. And a few announcements. We have about 10 minutes. So those who want to offer flower to the Kalasha, please make your way. Make a line and offer the flower. And we'll have Tirtha as well as the Basma to receive as we make our way out.